श्रीमद् भागवत महामंच ओडिशा तरफरु नूतन विभान रे राधा कृष्ण को दोल मेलन को पटुआर रे यात्रा गत दोल दशमी ठारू तृतीया पर्यंत दीर्घ 9 दिन हेब श्रीमद् भागवत महामंच ओडिशार मुख्य कार्यालय वासुदेवपुर माँ ब्रह्मणिक पीठरु महामंचर राज्य सभापति तपन महाराज प्रत्यक्ष तत्वावधान रे एक नूतन विभान चलित दोल रे निर्मित करा जाई पीठरे पूजा पाई आसुथिबा राधा कृष्ण और बाल गोपाल विमान मंडन कराई प्राय प्रत्येक आखपाखरे अनुष्ठित हेउथिबा दोल मेलन को पटुआर सहित यात्रा करी राधा कृष्ण अप्राकृतिक प्रेमलीला को किपरि लोकलोचन को अणा जाई कलुषित समाज को आध्यात्मिक और सुस्थ वातावरण सृष्टि करा जाई परिबो सेथि प्रति राज्य सभापति आप्राण उद्यम जारी रखिछंती। 30 जिला को नेई भागवत प्रचार प्रसार दीर्घ 4 वर्ष हेबा करिवा परे महामंच एथिरे संतुष्ट न होई आउ 2 पाद आग को जाई वासुदेवंक लीला को बहुल भावरे प्रचार करिबारे सफलता लाभ करिछि श्रीमद् भागवत महामंच। उक्त आध्यात्मिक अनुष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट भावरे सरकारी पंजीकरण IGR रे कराई प्रत्येक जिल्ला रे भागवत को किपरि लोक माने दैनिक पारायण करिवे ताकू नजर रे रखी ओडिशार 13टी जिल्ला रे 506 खंड भागवत महापुराण सह उत्तरीय और व्यासासन भागवत टुंगी सह मठ मंदिर मानकु बंटन कराई भागवतंक प्रचार प्रसार दिगरे अग्रणी भूमिका ग्रहण करिछि। तथापि महामंचर सभापति तपन बाबांक मत जे आमे समस्ते थियोरी करी चलीछे और निजको निजे ऑनलाइन रे पंडितों को डकाई गीता भागवत संध्या रे आलोचना करी निजको निजे गोटे गोटे पंडित किए गुरुजी उपाधि पाई सारिलेनी। कारण आम लोक माने अंधविश्वासी भगवान को उपरे प्रगाढ़ विश्वास रखी ए ऑनलाइन गीता भागवत करुथिबा व्यक्ति मानकु मासिक चांदा भी दे चलीछंती। जेउठी टंकार कथा उठे सही स्थान को वासुदेव वर्जन करती केवल वासुदेवंक लीला को श्रवण करी मुक्ति लाभ करंतु कही टंका आदाय करिबारे माहिर होई जाइछंती हेले केही जणे प्रभुंक लीला को प्रैक्टिकल करबा को चिंता भी करुनाहंती। केवल मोबाइल रे ग्रुप क्रिएट करी किए गूगल मीट तो किए आवासी विद्यालय कही गीता भागवतों को बेपार करिबार तत्पर थिबा स्थले तपन महाराज निज परिकल्पनारू एक अभिनव पंथा को प्रयोग करी प्रकृत कृष्ण का लीला को प्रैक्टिकल कराई जन समाज को दिग्दर्शन देवा यह आखपाख अंचल पई एक गौरव बोली परस्पर रे आलोचना हेबा देखिबा को मिलुछि। आज पर्यंत समुदाय 7टी मेलन को राधा कृष्ण को नहीं लोकंक निकटरे प्रभुंक लीला करिबारे अग्रणी भूमिका ग्रहण करिसंती तपन महाराज। एपरिकी हरिहर भेट परे प्रथम बंगालपुर मेलन चौपुर रायचांद हरिअंक और नुआ शासन समेत वासुदेवपुर और आज पारी बसंत पड़ार भगवती मेलन को विभान पटुआर रे नेबा समय रे बाजा माइक घोड़ा नाच और चरुणी सह बाण रोशनी रे मेलन स्थली प्रकंपित होई उठितिला। उक्त ग्रामर युवक माने राधा कृष्ण का गीतर ताले ताले विभान आगरे नृत्य करी दर्शक मानकु विमोहित करि देइथिले जहाँकि एपरी महत कार्य एही अंचल रे प्रथम बोली बुद्धिजीवी माने मत पोषण करिसंती। अंचलवासी माने राधाकृष्ण का लीला को आनंद रे उपभोग करिसंती बोली प्रकाश करिसंती। आज महाप्रभु और राधाराणी जमुना स्नान करी गोपाल घरे सर लवणी भोजन करी सिंहासन रे विजय हेबे बोली महामंचर राज्य सभापति तथा पीठर पीठाधीश तपन महाराज प्रकाश करिसंती। दुर्गा न्यूज को स्वागत करुची। प्रथम आपन परिचय देबे। मो ना चंचला कुमारी जेना वासुदेवपुर ग्रामर जने बासिंदा। आगे जो आपनकर एठी माँ ब्रह्मणी पीठस्थल ए वर्ष नुआ करी विभान बाहर ठाकुर बुलुचंदी घरे घरे बुली भोग खाउचंदी तो आपण कोन कहबे केते उत्साह मुखर अछंती आपण ए जो ठाकुर बाहर चंती तांगु नेकी
ଆମର ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ରାଧାମାଧବଙ୍କର ବିମାନ ନଥିଲା। ଆମର ଏଇ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୀଠରେ ରାଧାମାଧବ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ବିମାନଟି ବାହାରିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଆମ ମନରେ ବଡ଼ ଆଶା ଆଉ କଳ୍ପନା ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ରାଧାମାଧବ କେମିତି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମେଲଣକୁ ସବୁ ଠାକୁର ଗଲେ, ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆମେ ରାଧାମାଧବକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲୁ। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଗାଁରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ତାଙ୍କ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ମା ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାନ ବାହାରିଛି ନୂଆ, ତ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଞ୍ଜି କୁହେ, ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା କୁହେ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯାହା ହଉ ତପନ ବାବା ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭାନଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ଭୋଗ ଫୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ମହିମା ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମହିମାରୁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଭାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଗକୁ? ନା ନା, ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବିଭାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ବି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତପନା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ବିଭାନ, କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମନୀତି ହେଉ କି ଭାଗବତ ହେଉ, ଏଇସବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମର ଧର୍ମବାଣୀ ହେଲା କି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ବିଭାନ ଉଲିବା ହେଲା, ଠାକୁର ବାହାରିବା ହେଲା, ରାଧାମାଧବ କଥା ହେଉ, ନା ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିବ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଇଏ ବିଭାନଟି ଚାଲୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହୁଛି? ନା ନା, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ଅଛି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଭାନ ବି ଚାଲୁ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଓଡ଼ିଆ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।